аз соли 1999 мас дар шаҳри хуҷанд гурӯҳе ташкил гардид ки аз ҷониби дастандаркорон яъне масъулин ин гурӯҳ номи иқболро гирифт ва соли 2000 бошад нахуст қадами худро устуворона ба саҳнаи ҳунар гузошт. Дар давоми фаъолият, дар давоми эҷодиёт тавонист ки мухлисони беҳамторро, бешуморро ҷалб намояд. То соли 2006 ин гурӯҳ фаъолияти худро пурсамар устуворона идома дод ва ман гумон мекунам ки имрӯз низ ҳамагон дар ёд доранд ин гурӯҳро, масъулини ин гурӯҳро, он ҳофизоне ки дар ин гурӯҳ фаъолият мебурданд, яъне Искандар Каландаров ва шодравон Ҳасани Вализод. Дӯстони азизу арҷуманд, мас бо талабу дархости шумоини азиз мо имрӯз тасмим гирифтем ки аз як рӯзи Искандар Каландаров ба шумоини азиз маълумот диҳем ки оё Искандар Каландаров ҳанӯзам дар ҷодаи санъат аст, ҳанӯзам сурудҳои нав ба нав эҷод карда истодааст ва умуман имрӯз паси саҳна чӣ кору чӣ фаъолият бурда истодааст. Мас ҳамаи инро аз барномаи як рӯзи як шахс шумо хоҳед фаҳмид. Ман аз фурсати қулла истифода бурда яко яки шуморо бо омадомади соли нави милодӣ сидқан таҳният менамоям. тамошобинони азиз, айни замон мо ба маҳаллаи Искандар Каландаров ҳозир шудем ва чун ҳамешагӣ чун анъана то баромадани Искандар мо бояд он нафарро интизор бошем. намедонам ки пас аз чанд соати дигар ё шояд пас аз чанд лаҳзаи дигар мебароянд ва мо дуртар аз хонаи Искандар ҳастем ба он хотире ки чун ҳамешагӣ бобати мо ягон маълумот пайдо накунанд. бо мо бошед. дӯстони азиз, агарчи чанд соат сипарӣ гарда бошадам, ҳанӯзам мо Искандарро интизор ҳастем. намедонам ҳанӯзам аз хонаи худ намебарад. умуман имрӯз дар кӯча дар ҷои ягон кор дошта бошад, ба ҳар сурат мо интизор мешавем. бо мо бошед. дӯстони азиз, гумон мекунам ки бо дидани ин барнома шумо замонеро ба ёд оварда истодед ки гурӯҳи иқбол аз саҳнаҳои калони ҳунарӣ барои ҳар яки шумони азиз таронаҳои нав ба нав эҷод мекард ва мо низ дар рафти барнома кӯшиш менамоем ки маҳз анамон лаҳзаҳоро ба хотир орем. ниҳоятан Искандар аз хонаи худ баромад. бо диққат бошед. гумон кардам ки ба ҷое меравад. Искандар ба тозагӣ риоя карда истодааст. дӯстон, бале воқеан агар оинаи мошин чанг бошад, рондан каме душвор аст. нафаҳмидам аз нав вориди хонааш гардед. ҳатто дари нақлиётро маҳкам ҳам накард. намедонам уман Искандар чӣ кор карда истодааст. фаҳмо Искандар гиторашро фаромӯш кард. имрӯз мас дар барномаи як рӯзи як шахс мо кӯшиш мекунем ки равшанӣ андозем оё ҳанӯзам Искандар Каландаров дар ҷодаи санъат аст ё на. чаро ки имрӯз сурудҳои нав ба нав эҷод намекунад. умуман имрӯз паси саҳна бо чӣ кору борҳо машғул аст. намедонам ки Искандар Каландаров ба маркази шаҳри Хуҷанд чаро ҳозир шуд, бо кадом мақсад ҳозир шуд.
چی کار دارد اومد؟ مرکز جوانان تعمیر رفته ایستاده است. نمیدونم برای چی به این مکان حاضر شد. من گمان میکنم که اشتباه نکردم، زیرا که اونجا نوشتجات هم هست که تعمیر رفته ایستاده است. اونا کی باشد؟ اومد امروز چی نقشه دارد؟ با چی کارو برو مشغول است اسکندر؟ نفهمیدم. اگر من اشتباه نکنم با دیگر گیتار آمده بود اسکندر و این نفر برایش گیتار دیگر دادن. پس از مؤسسه دولتی قصر جوانان ما باز هم روزی اسکندر رو پیگیری کرده ایستادیم. این وقت با تئاتر مسحکه و موسیقی کمال خوجندی حاضر شد. اینجا نمیدونم امروز کنسرت برگزار میگردد که نفرانی زیاد جمع آمده ایستادند. اومد با کدام مقصد اینجا حاضر شد؟ در رفته برنامه حتما از خودش پرسان میشه بهترش. دوستان عزیز، ما علاقه معین ساختیم که در تئاتر مسحکه و موسیقی به نام کمال خوجندی برنامه کنسرتی اسکندر نه بلکه واخوری راهبریتی ناحیه 8 با دانشجویان بوده است. ما اسکندر را انتظار میشیم. اسکندر برآمد، لیک تنها نیست. بیمارخانه شهری حاضر شد برای دیداربینی نفر باشد یا شاید از سلامتی خود شکایتی دارد. هنوزم با ما عیان نیست که با کدام مقصد اسکندر به این مکان حاضر شد. انیخترش به بیمارخانه کلینیکوی شهری رقم 1. صحبتی تلفنی دارد با نفره. اینا باید به گوشم می رود. باز چی کارها دارد؟ ما معیم می سوزیم. هنوزم آمدن اسکندر با بیمارخانه برای ما شبهناک است. چرا؟ زیرا با کدام مقصد حاضر شد؟ من گفته نمیتونم که برای دیداربینی نفری باشد، یا شاید درختنم اسکندر از سلامتی خیش شکایت دارد. همه این رو پس از چند لحظه دیگر معاین می‌سازیم.
Каландаров аз симои мустақили аввал баромад. Агар ман иштибоҳ накунам, бо Низомҷон Азимов салом алейка. Уман пас аз симои мустақили аввал Искандар Каландаров боз ба куҷо рафтани бошад? Ба ҳар сурат мо кӯшиш мекунем ки рӯзи Искандарро ба пуррагӣ пайгирӣ кунем. Хайру хуш. Кӯшиш карда истодем ки шумо ҳам таронаҳои Искандарро бори дигар ба ёд оред, аз як рӯзаш низ хабардор гардед ки рӯзи Искандар чӣ гуна мегузарад. Зеро имрӯз овозҳое ҳаст ки мегӯянд Искандар Каландаров саҳнаи ҳунарро тарк кардааст. оё ин дуруст аст? Пас аз чанд лаҳзаи дигар аз худаш пурсон мешавем. Умад, ин навбат Искандар ба куҷо рафтане аст? Искандар ба куҷо омад? барои мо аён нест, лекин мо муайян месозем. албатта мо муайян сохтем ки Искандар Каландаров ба ин макон беҳуда ҳозир нашудааст, аниқтараш барои истеъмоли хӯроки нисфи рӯзӣ. умуман ба назди Искандар бо дасти холӣ даромадан каме безеб аст. аз ин хотир ман ҳам биёед аввал хӯроки нисфи рӯзиро мегирам ва баъд аз он ба назди Искандар ворид мешавам ҳамроҳ. намедонам ки моро хуш қабул мекунад ё на. инро пас аз чанд лаҳзаи дигар мефаҳмем. Искандар, шумо назмед, рӯи сеид мекунед. Ассалому алайкум. Шумо назмед, рӯи сеид мекунед. Ҳа, тинчи. Ҳафтам як лаҳза ҳамин ҳамроҳ хӯроки нисфи рӯзӣ истеъмол кунед. Майлаш бахшиш шуда меша ки меҳмони нохонда ҳастед. Аз телевизиони танин барномаи як рӯзи як шахс. мо имрӯз гуфтем аз як рӯзи Искандар Каландаров ба мухлисон маълумот диҳем. агар шумо зинда бошед албатта. ҳамун барнома, бале. агар ҳамин барномаи моро тамошо карда бошед. умуман иҷозат аст барои идомаи барнома. тамошобинони азизу арҷуманд, ин навбат мо ҳамроҳи Искандар Каландаров ва дӯстони эшон хӯроки нисфи рӯзӣ истеъмол мекунем ва албатта барномаро низ идома медиҳем. бо мо бударо фаромӯш накунем. солҳои 1999 буд мо дар соҳаи ҷавонон фаъолият мекардем. дар ҳамон замона, дар ҳамон вақт албатта фарҳанги мо камтар коҳиш ёфта буд. дар ҳамон давра ҷавоное ки тавонистанд дар саҳнаи эстрада худашонро нишон диҳанд, мисли Искандар Каландаров кам буданд. тӯли як сол мешавад ки ҳамроҳи ман дар ҳамин муассисаи мо фаъолият бурда истоданд. он даврое ки Искандар Каландаров ҳамчун гурӯҳи иқбол машҳуру номдор буданд. бовар кунед, дар ҳамаи намоишҳои консертие ки онҳо барпо мекарданд, бовар мекунед ҷо намешуд ки ҷавонҳо дар омада тамошо кунанд. мо ҳаракат мекардем дар ҳамон солҳо консертҳои ин гурӯҳро дар майдонҳои васеъ ба монанди Камоли Хуҷандӣ, дар назди театри Камоли Хуҷанд, дар манин майдони маркази ҷавонон, пештар ҳозир қасри ҷавонон барпо мекардем ва ҳамаи ин консертҳое ки онҳо мемонданд дар сатҳи баланд мегузашт, чунки инҳо дар байни ҷавонон обрӯи эътибори худро хоса барои эстрадаи тоҷик монда буданд. ман боварии комил дорам ки мана имрӯз ки дар бораи Искандар Каландаров як барнома шуда шудааст. ҳоло ҳам дӯстдори ин гурӯҳ бисёр аст. ман хоҳони онам ки дар оянда низ ҳамин як гурӯҳи номдоре ки буд дар байни ҷавонон ва имрӯз ҳам обрӯи эътибор дар байни ҷавонон дорад, барои омода намудан, тайёр намудани
санъаткорон, ҳофизони номӣ инҳо кӯшиш ба харҷ диҳанд. соли 1999 охирон моҳи ноябр гуфтам бо омадани Искандар Каландаров ва шомил гаштани ҳамсинфони ман Аслани Вализод, Ҳусейни Вализод ҳамин гуна гурӯҳи футбол ташкил шуд ва аз ҳисоби ки ҳама ҷавон будем якҷоя шуда бо хоҳиши зиёд корро сар карданд ва аз тарафи Худои таоло ин буд ки баракот штод намедонам ҳамин гуна оғоз шуда буд. Ба ҳама ки чӣ қадр маълум аст ин тӯли кашид то соли 2006 ва сабабҳои ба ҳама маълум Ҳасани Вализод ки камтар бемор буд боиси аз даст додани ӯ шуд. Искандар Каландаров баъди он ҳамчун ҳофизи Яккахон давом дод роҳи эҷодиёти худро. хуб он замон мақсади гурӯҳи Иқбол дар чӣ буд? Ҳар нафар албатта пеши худ мақсад мегузорад. ё гӯем шиори гурӯҳи ин гурӯҳ дар чӣ буд? Фақат танҳо сурудҳояшро паҳн кардан ки бо сурудҳои хонда шуда мухлисон, шунавандагон, шаҳрвандон дар як шаҳру дар як маҳфил шиносанд. Танҳо хоҳиш ҳамин буд ва ман мехостам ки бо ҳамин гуна хоҳишотое ки бо эҷодиёт кор кардам имрӯза ҷавонон на танҳо дар роҳи эҷодиёт балки дар роҳи дигар касбҳо агар бо хоҳиши зиёд ва касби интихоб кардаи худ фаъолият баранд ман бешубҳа метавонам гӯям ки ба мақсади худ мерасам. Фирӯз ҷон, шумо ки продюсери ин гурӯҳ будед, имрӯз бо чӣ корҳо машғул ҳастед? айни ҳол бо касби худ, бо касби интихоб кардаи худ дар рӯи саноати сабук ва вобаста бо гумруку корҳои берунмарзӣ кору фаъолият буд истодам. Яъне аз соҳаи санъат дур? Аз соҳаи санъат ҳамчун мутахассис ки камтар дур рафтаам ва аз замон наметавонам баҳо диҳам ба ҳамин рӯйса мисол эҷодиёт ё ҳофизоне ки баромад доранд, чунки ҳозир тамоман равияҳои гуногун бисёр шудааст, техника бисёр рӯз ба рӯз тараққӣ карда истодааст ва ман аз барои ҳамин метавонам гӯям ки камтар дур рафта мондагӣ аст. Яъне ба наздикиҳо нақша ҳам нест ки аз нав бо Искандар Каландаров ҳамкорӣ кард ва гурӯҳи Иқболро боз ҳам мисли пешина муаррифӣ кард? Ҳама вақт кардам мумкин. Ҳамкорӣ ба маъное ки ҳамсӯҳбат шуда, як равияҳои дурустро якҷоя интихоб карда, сурудҳо интихоб карда, чунки чӣ хел ки мегӯянд як одам як калла хуб вале ду беҳтар аст. Бо чунин мақола албатта метавонем ҳамкорӣ карда, лекин маҳз бо ҷиддӣ кор бурдани фаъолияту эҷодиёт ман бориду комил дорам ки Искандар як чанд маротиба пеш рафтааст. Барои он ки чӣ хел гуфта гузаштам талабот дигар ҳаст имрӯзҳо. Барои ҳамин ҳамкорӣ танҳо дар ҳамин роҳа карданам мумкин. Бобати саҳми Искандар барои пешрафти гурӯҳи Иқбол ҳарф мезадед? Гурӯҳи Иқбол баъди пайдо шудан ё ки омадани Искандар Каландаров сар шудааст, чунки чӣ хел ки гуфта гузаштам аз соли 1993 лоиҳа буд ва бинед ки барои лоиҳа оғоз ёфтан омадани Искандар ба назди падараму ҳамсӯҳбат шуданошон баъд ман аз ин вохӯри бохабар шудану аз соли ки ҷавон будам, ҷавонтар ҳолиам ҷавон бо ҷавонтар будем соли 1999 яъне ки он вақт ман будам 18 сола. ҳамин хел гурӯҳ оғоз шуд, яъне ки худатон метавонед дарк кунед ки Искандар кадом роҳа бозидааст. Яъне аз омадани ӯ баъд лоиҳа яке аз муҳимтарин шахсон буд. Имрӯз ҳам ҳаст. Он аст ки то ҳол кор фаъолият барояш чӣ таманно доред? Пешрави аввалан тани сиҳаташ бошад, хотири ҷамъдили беғамаш бошаду эҷодиётро бо тарафи мусбиву тарафҳои қуллои баландаш давом диҳад.
ҳаминро тамоман қабул метавонам. ташаккури бепод. Албатта бинандаҳои азизу арҷуманд ҳамроҳи Фирӯзҷон Юсупов ҳамаga як пиёла чой нӯшидем, вале дар ин муддат Фирӯзҷони азиз барои мо ва шумо маълумотҳои муфидро арзонӣ дошт. Ман бор дигар изҳори сипос менамоям барои ташрифатон ки хоҳиши моро рад накардед ва ба шумо низ албатта барори кору хоҳон ҳастам. Барои шумо низ, барои тамоми гурӯҳи эҷодии телевизиони танин дар шахсияти телевизиони шумо ба дигар телевизионҳо як рӯзи як шахс. Бор дигар ба тамоми мухлисону ҳаводорон ва ихлосбандони гурӯҳи Иқбол, алахусус ба мухлисону ҳаводорони Искандари азиз дуруд мегӯем. Соли нави милодиро бор дигар таҳният мегӯем, алахусус ба шумои азиз Искандар. Rahmat kalom. Mana do'shet. In butun buni shog'ba frovardetku buni. Hayron nashid. Man tashakkur megam. Isori sipos bayon meraman ba shumo ki shumo rozigi khishro bayon karded baroyi idomaи барнома. Ин рафти барномаи мо чунин аст ки як қисм бинонӣ ва қисми дигар бошад ошкоро. Аз ин хотир ин лаҳза гумон мекунам ки суҳбати мо ва шумо барои мухлисону ҳаводорон хотирмон хоҳад гардид. Rahmat, tashakkur Mahmudjon. Ман Искандари азиз имрӯзҳо дар телевизионҳо, дар радиоҳо ман наменамояд чӣ кор карда истодааст. Баъзан нафарон мегӯянд ки Искандар Каландаров саҳнаи ҳунарро тарк кард. Мо хостем инро аз худи шумо фаҳмида бошем ки чӣ муаммо аст. Ин гапо ҳамаш овоза аст. Овоза аст. Ак мебахшидам ки мо бетайёрӣ гап зада истодем якбора қабул. این همش آواز است. ما از پای این شعر نویسی از پای ایجادیات کار میکنیم. بسیار وقت اون است که یکم چی بگم یکم کنسرتی یکم تیز برای برآمد کردن وقت نداریم موضوع. فهمم. یکی کار کرده استودیم. سرودهای نوبنام ایجاد شده ایستودن. البته. خب تشکری میکنم. لیکن مثل اولا نیست. لیکن اون سالهایی که تخمین میگوییم از سالهای 2000 تا سالهای 2005 که بیشتر گفته میتوانم گروهی اقبال گروهی بود که در سراسر کشور مخلصانه به همتا داشت و گمان میکنم اون زمانها روزی خالگی هم نداشت گروهی اقبال. البته. مثل همون روزها نیست، لیکن امروز که بیش باشد اسکندر کلندرов گروهی اقبال رو فعالیت گروهی اقبال رو پیش برده ایستاده است. البته نمیدونم چی باشه یا 3 سال رفته ایستاده است. نمیدونم پیش وقتا ما کمتر چیگه سیر حرکت بودین جوانتر بودین سیر حرکت بودین و ما یک خودم نبودم در گروه ما یک چند کس حضور داشتیم که یک جای کار میکردیم چه که میگه یک کس یک دست آواز ندارد لیکن پنج چلیک میگن به قوت است میگن حاضر باشد من یک خود یک تنها هستم برای همین کمتر دشوارتر مشکلی هست. اسکندر میدونید راستی ما از صبح بروقت روز شما رو پیگیری کردیم و چند ساعت در محله شما هم بودیم که برآمدن شما کمی دشوارتر گردید. این رو خودی بیننده هم پی بردن و شما صبح بروقت با مؤسسه دولتی قصر جوانان حاضر شدید. اینجا تعمیر رفته ایستاده است با کدام مقصد؟ سحرم اومده بود. بله ما بودیم راستی اما پینهانی راستی. من در مرکز جوانان بنای لایق شیرالی از کار کردن ایستادم. پس از آنجا با تئاتر کمال خوجانی و با نفری برخوردید که برای من کمی دشوارتر بود شناختن اون نفر. رئیسی مرکز جوانان؟ اینجا البته پیش اون رفتم. فهمم. این رنگ اگنت خودی اگنتا بود. میدونی راستی من برای ما شبهناک بود که با بیمارخانه کلینیکوی شهری رقم 1 با کدام مقصد حضور شدید. اون رو هم پیگیری کردیم البته. من نمیدونم شاید برای دیداربینی نفری باشید یا شاید از سلامتی خویش شما شکایتی دارید. خودم کمتر بیمار شدم. هم سیر فروش نکنیم کمتر زود کم ازش نیست. برای همین رفتیم کمتر روزی کردیم. هدفی تشکیل گردیدن علمی برنامه از یک روزی
чеҳраҳои шинохта маълумот додан аст ва имрӯз бешак гуфта метавонам ки яке аз онҳо, яке аз чеҳраҳои шинохтаи кишвар имрӯз шумо ҳастед ва мо мехостем ки дар рафти барнома он замонеро ба ёд орем ки гурӯҳи иқбол хеле серташвиш буд. Дар ёд доред? Албатта, чӣ не дар ёд дорем албатта. Кадом розҳои хотирмо буданд ва он замоно ман гуфта метавонам ки ҳар суруде ки гурӯҳи иқбол эҷод мекард ба таври зудӣ ба қалби мухлисон, ба дили мухлисон ҷой мегирифтанд. сеҳри ин дар чӣ буд? Намедонам чӣ ба мо як худо назар карда буд ки мо ҷавонони чӣ гӯям ба мо як муяссар гашт ки мо дар вилояти Суғд як гурӯҳи эстрадӣ ташкил кунем ки эстрадии ҷавонон ин сурудҳои мо месуродем ин чизҳо кам буданд дар он вақт солҳои 2000 ин чизҳо кам буданд ва мо бисёр ҳаракат мекардем ки ба дили мухлисон ҳамин ҷавоно одамое ки вафодор буданд бевафогӣ дар ҳаёташ чӣ рӯзои вазни дида бошанд, чӣ рӯзои ҷудоӣ дида бошанд, ягон чизои мушкилӣ дида бошанд ва бо ҳамин маъноҳо суруд менавиштем. Аслан таъсис ёфтани гурӯҳи иқбол чӣ гуна сурат гирифт? Умуман ки пешниҳод кард? Ногаҳон як чиз буд ки ба ман як одами дигар гурӯҳ ба ман гуфта буданд ки ҳамхел як одам ҳаст Насимҷон Юсупов ки гурӯҳи ҷавонӣ ташкил мекунанд гуфтанд. Бо дархости ҳамон кас ман пеш назди Насимҷон Юсупов роҳбари гурӯҳ рафтем ва фаҳмидам ки ҳамон вақт ки Фирӯзҷон фарзанди он кас он вақт баъд шинос шудем ва Ҳасанҷон Вализодро таклиф кардем. Агар ман иштибоҳ накунам маънои гурӯҳи иқбол ин бахт аст, дуруст? Умуман номгузорӣ аз ҷониби кӣ шудааст? Барои чӣ маҳз иқбол? Ин ҳам Насимҷон Юсупов ҳамин роҳбари гурӯҳи иқбол ки ин гурӯҳро мехост бо номи гурӯҳи иқбол мехост ки барорад номи гурӯҳро иқбол мемонда буд. Мо камтар вай мекардем, зиддият мекардем. Тамошо кунед то мегуфтам вале ҳамин гурӯҳ ҳамахел вай мешавад, машҳур мешавад вале бале мегӯед то мегуфтам. ба мана аз рости ҳамин иқбол маъное ки ҳозир гуфтед ҳамахел шӯҳратиёр ҳамахел баландпарвоз. Агар ман иштибоҳ накунам тахмин соли 2005 Шодравон Ҳасани Вализод гурӯҳи иқболро тарк намуда фаъолияти хешро ба гурӯҳи вазир баргамонданд, дуруст? Ва соли 2006 бошад аз нав ба гурӯҳи иқбол баргаштанд. Умуман рафтани Ҳасани Вализод дар чӣ буд? Дар инҷо бисёр гапҳо ҳастанд. Шояд ногапӣ байни шумо сар зад? Ногапӣ набуд, ҳичи набуд, ҳеҷ гапи кор набуд. Бо ҳамчун дӯст мехост ки як худро дар дигар гурӯҳ санҷад. Байни гурӯҳ ва дигар одамо дар омадан сироро нагӯем мешад. Одамое буданд ки дар омадан мобайни гурӯҳ ва гурӯҳро ба иғво андохтанду гуфтанд ки мана дар ин гурӯҳ баи худатро бин, ҳунари худатро бин, нақсар мешавад гуфта барои ҳамин. Баъд Ҳасанҷон рафтанд гурӯҳ ва муқоиса кард ки дид ки бо беякҷо аз нав таваллуд шуда будем дар он гурӯҳ, бо бе гурӯҳи иқбол нашуд. Аз гап баргашт, бо якҷоя кор кардем. Худо хост ки ҳамин аз ҳаёт рафт Ҳасанҷон. Агар ба фикри ман то зинда мебуд он кас, ба фикри ман ҳоли гурӯҳи иқбол ҳоли бисёр ҳоли корҳое мекардем, чеш медаштем, нақшҳои бисёр доштем. Умуман фавтидани Ҳасани Вализод то кадом андоза маҳз Искандар Каландаровро роҳ афтода сохт? Инро ба гуфтан намешавад. Фақат ман медонам, худованди бузург медонад ҳамон рӯзе ки ман ҳамин гапро шунидам. Чӣ гуна шунидед? Телефонӣ бошад, нафаре ба шумо гуфт? Мо дар як маъракае будем ки ба ман навозандаони мо
آمدن و صبح گوشم گفتن که هم خیلی حادثه رو داد. حسن جان از حیات رفت. همون وقت ما سروده داشتیم آمدم خانه آمدم برای خانه گفتم مادری من بسیار همه چخیل من رو دوست می داشتن. حسن جان ولی زادم بسیار دوست می داشت. نه تنها مادرم، تمام اویلم دخترام همه نظم اون کس رو خیلی آمدم حادثه رو گفتم که یکی باور نمیکنه همون روزی که این کار رو داد ما هم با همسرم چون که خواهیم خوراک تیار کن قطعی رفته یک جایی میبینیم. در بیمارخانه بودن؟ در بیمارخانه بود اصلا. بعد تیار شده استاد پایده ایستاده بود که من آمدم این گپ رو گفتم که بعد مادرم هم در جایش نشستم از یک بیحال شد. یک کاری از حد یک روزی وزن با انتظاری یک اشکی باوری هم نداشته اشکی امیدم نمیکرد در خاطر با خیالش هم نمی اومد. البته من طبیبا معاین کردن که سببی وفات کردیدن حسن ولیزاد در چی بوده است؟ البته این اوضاعی هر خیلی گپ میزنن که آدما چی میبینن که اگه آدم خراب شده و فرق شده و گپ زدن میگن هر خیلی اوضاعی که بودن که همین اوضاع نادرسته است. نورسوی گرده میگن چی بیماری است. از بیماری گرده همین حسن جان خیلی بیماری داشتن که داشت که بسیار عذاب میکشید. این عذابش رو ما میدیدیم. روی تو شب ای جدایی جان نام تو ماند در یادی مایا روحت پر نور با ای شاد روان یادی خاندان باشه ای جدایی جان ناگه رفتی دل ها شکستی جوان تو رفتی چرا تو رفتی آرزوی شیرین امیدی دل ها با خود گرفتی با خود میبردی روی تو شد ای جورایی جان نام تو ماند در یادی مایا روحت پر نور گردن ای شادوان یادی خاندان باشی ای جورایی جان. تشکر سلام میشه. البته بیشتر گفتم میتوانم که هنوزم مخلصان و هواداران حسن ولیزاد رو در یاد دارند و فراموش نخواهند کرد. بله واقعا هم هنوزم در قلب‌های ما مسکن گرفته است و من بار دیگر میگم که روحت شاد بود. البته گفتم میتوانم که برای پیشرفت گروه اقبال حسن ولیزاد نیز صحنه بازسازی گذاشته. البته ممکن که خدا میداند که اگر حسن جان نمی بود این گروه ممکن شهرتی ها هم نمیگشت. من بسیار خرسندم که من خدا با شکر میگم که او یک جایی ما کار کردیم. اسکندر ما میدونید من بیشتر گفتم میتوانم که زیاد هستن نفران شخصان ایجادکارانی که ماست با گروه اقبال یا خود اسکندر تقلید میکنن پیروی میکنن یا عموما سبک اسلوب اسکندر رو دوست میدارن و خود اسکندر که کدوم سراینده رو بیشتر دوست میداشت و پیروی میکرد مخلص بود.
یا شاید امروز مخلص هم هست یا شاید امروز هم پیروی میکند. من فقط خودم هم با دلیر نظر مبارک شد روان با سردوی امین احمد ظاهر رو بسیار دوست می داشتیم. سردی کرامت الله قربان شد روان. من با همین چیز تقلید کاری هم نیم همچون استاد صنعتی ما هستم و ما فکر کردن که ما میخواستیم که همچی همون سرایندگان آوازدار باشیم. البته من گفتم میتوانم که هر سرود گروهی اقبال مخلصان خود رو دارد. من اینجا میخواستم که هم صحبتی ما باشد و هم سرودهای دلانگیز از جانب شما صدا دهد اگر شما زنده باشد البته، چون گیتار در بر شما هست من گمان میکنم مشکلی نیست. نه البته یک سرود دیگر میخواستم شما زمزمه نمایید برای مخلصان و هوادارانی که از اون طرف اکران یا گویم از این و اون مملکت ما رو تماشا کرده است. زیرا که برنامه ما امروز خوشبختانه در ما صفحه یوتیوب هم جای میگیرد که مخلصان شما میتوانند از تمامی روی عالم تماشا کنند. البته یک سرود دیگر اینانوی ازواج من بار دیگر از صمیم قلب فرارسی سوری نبود با همه شما تحییت می‌نماییم و این نوبت یک سرود دلانگیز مخصوصا برای هر یکی شما پخش می‌گردد، زیرا که این برنامه محض با درخواست مخلصان شما امروز نمایشگری شده ایستاده است. شکر که امروز باور کنید من رو به هیجان آوردید. من به تیاری بندم اینجا چه خودم رو ناجور حس کردم که بخشش میپرسم میگیم باید اقلا شما من باید میگفتید که تیاری بینیم من گمان میکنم که اسکندر برای اسکندر اصلا دشوار نیست سرود سراییدن. البته من هر سرود میسرم. آخر مرا بس برم تو رفتی و من موندم یاری به وفا شبهای من تنهایم با تو من به تو من گریانم چرا رفتی از برم یاری به وفا ای جان عزیزم مکن تو فریبم مخند تو بر حال من مکن فریبم مکن فریبم ای جان عزیزم مکن تو فریبم مخند تو بر حال من مکو فریبم مکو فریبم روزهایی که با هم بودیم یاد دارم در دیر خود نگاهی تو میکرد دیوانه مرا یاد دارم چشمانی تو چشمانی شهلایی تو نگاهی نرگسی تو تا حال در خیال من ای جان عزیزم مکن تو فریبم مخند تو بر حال من مکن فریبم مکن فریبم ای جان عزیزم مکن تو فریبم مخند تو بر حال من مکن فریبم مکن فریبم مکن فریبم مکن فریبم. آوازتون حسنا باشه. تشکر. من تمنا میکنم که همیشه
در قلب‌های مخلصان و هواداران باشه. من باز هم پروازهای بلند ایجادی رو خواهم هستم. یک روزی یک شخص. راستی اسکندر ما اینجا زیاد صحبت کردیم و وقتی شما رو هم نگیریم. پس از اینجا باز با کجا رفتنی هستید؟ باز چی نقشه دارید؟ باز ما همراهی شما هستیم. امروز از همه کمکارترین روزی من است بود که من کم کار داشتم. اگر زید نباشید من امروز درباره شادروان برادر عزیز ما بسیار گپ زدیم درباره شادروان حسن جان. اگر زید نباشید وقتتون باشد اگر یک بسری قبرش رویم دعا بخشیم در حقش دعا کنیم. اگر روزی باشید من یک جای خیزیم بدیم. من گمان میکنم که البته از فرصت مناسب استفاده برده بار دیگر با تمام مخلصان و هواداران و اخلاصمندان حسن ولیزاد علخصوص با اهل خانواده حسن ولیزاد ما بار دیگر اظهار تسلیت بیان میکنیم. حسن جان اومدیم یک فاتحه خوندیم، لیکن میخوام که این مخلصان گروه اقبال خواستن غمگین نباشن، زندگی ادامه دارد. خواستنده کنیم بیایتون یک پارچه از سرودای گروه اقبال یک میسرایم. ماهینه کجا شدی، تو زیما رفتی و با کی ها شدی. ماهینه کجا شدی، تو زیما رفتی و با کی ها شدی. تو را از عطر گلشن آفریدم، تو را از نور گلخن آفریدم. تو را از عطر گلشن آفریدم، تو را از نور گلخن آفریدم. دل من در سراغ روی تو بود، تو را بری دل من آفریدم. دل من در سراغ روی تو بود، تو را بری دل من آفریدم. سلامت باشید دوستان عزیز. آوازتان خسته نباشد. من آرزو میکنم، تمنا میکنم که بگذار آوازی اسکندری عزیز همیشه در قلب‌های مخلصان و هواداران و اخلاصمندانش باشد. خب اسکندری عزیز، ما که زیارت نمودیم قبر حسن ولیزاد رو، شادرمان حسن ولیزاد رو، این بعد من پرسان شده هستم که باز با کجا رفتنی هستید، باز چی نقشه ها دارید؟ امروز اکنون موجود از بس که امروز چه که من در بالا گفتم روزی کم کارترین من امروز همین روز بود. امروز دیگر هیچ کار ندارم. یک کاری ضرور در خانه یک کاری ضرور دارم، خانه میروم. یعنی با همین روزی شما با پایان میرسد، درست؟ البته روزی ما
روز کاری هم نیست دیگر یکم کارم نموند امروز خودتون دیدید. خب مادامی که روزی اسکندر با پایان میرسد این از آن شهادت میدهد که برنامه این ما نیز به فرجام رسیده ایستاده است. در فرجام با مخلصان و هواداران و اخلاصمندانتون چی گفتنی ها دارید، چی تمنی ها دارید برایشان؟ پیش از همه با آمدی سال نوی آمده ایستادم همین مخلصان رو هم زمینان رو تاجیکان از خودم رو تبریک میگم. همه تماشابینان تلویزیون تنین بردباری ها خرسندی خوشبختی رو آرزو دارم. سلامت باشید دوستان عزیز. این روز باور کنید مرا به هیجان آوردید. من به تیاری این گپ زده ایستادم خودم رو ناجور حس کردم. خیلی میبخشید دوستان عزیز برای اون که کمتر سخنهای ما کمتر خطا شده باشدم بخشش میپرسم. سلامت باشید. لیک من گفتم میتوانم که اگرچه سخن کردن برای اسکندر کمی دشوار باشد، لیک مخلصان آواز اسکندر رو، استعداد اسکندر رو، سرودهای اسکندر رو به خوبی قبول کردن، دوستش میدارن، مخلصش هستند. از این خاطر من از نام تمام مخلصان و اخلاصمندانتون بار دیگر به شما پروازهای بلندی ایجادی رو خواهان هستم. بینندگان عزیز و ارجمند، این بود برنامه یک روزی یک شخص که ماست با طلب و درخواست هر یکی شما عزیز ما امروز تصمیم گرفتیم که از یک روزی اسکندر قلندرов معلومات داده باشیم. بار دیگر از نام خودم، از نام اسکندری عزیز، از نام گروه ایجادی برنامه یک روزی یک شخص، بار دیگر همه شما عزیز رو با فرارسی سال نو میلادی صدقاً تهنیت می‌نمایم.